kamo DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Papalit sa mga mutika. Ang mga warenon, madigon, habukuan, paspasait pag-ani, pasi mga damo, hasakit, aaptik parang, Rexidol Forte, aptik parang, kontra hasakitan ulo, sakitan lawas, hirana o pugat, Rexidol Forte, aptik parang, paupat. Hindi labyan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Ihig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw ka natong tanan, mga amigo, mga kapatid, labi na gayud sa mga naminaw ug nagsunod kanunay sa atong programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Ug una nato tukion ang mga gulay, prutas ug uban pang mga halamang gamot nga nagikan sa kinaiyahan nga dunay dalang benepisyong kaayuhan para sa ato ang kalawasan. Pahinumdum lang mga amigo, kini nga programa gimugna sa EXL Makabuhay Plus nga puno sa gugma ug pagpangga kanato aron mahatagan kita kaalam ug impormasyong kaayuhan para sa ato ang panglawas. Inubanan sa pagtuo ug pagsalig sa ato ang labawng magkagagahom. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug mga bitamina nga mahatag para sa ato ang kalawasan. Sama sa Garlic Plus, Makabuhay, Ashitaba, Neem, Guyabano, Turmeric, Moringa, Vitamin C, Sodium Ascorbate, Vitamins B1, B6, B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal nga anaa sa EXL Makabuhay Plus. Usa kini ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic immune booster ug detoxifier. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural pain reliever. Ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa kaayuhan sa tuang panglawas. Okay, dinita sa tuang hisgutan karon ang bahin sa halamang gamot nga mustasa nga nailay sip gulay nga pansahog sa pipila ka lutuon sama sa sinigang sa meso. Nailaw sab ang pampalasa nga yellow gikan sa mga liso niini. Ang liso sa mustasa pwedeng kakuhaan og oil o lana nga may ginagamit sa paghimog yellow nga pampalasa. Ang tanom mismo kakuhaan og sustansyang celerin. Ang dahon nga sagad ginakaon isip gulay abunda sa calcium, phosphorus, iron ug vitamins B. Mamahimong gamiton isip pangtambal ang pipila ka parte sa tanom sama sa liso nga ginadukdok, ginapabukalan o gipanghugas sa apektadong lawas. So di ba kaha, ipanghampol sa pipila ka kondisyon sa panit. Ang dahon sagad ginapabukalan aron nga mapainom ang sabaw niini o di ba kaha, dukdukon aron ipanghampol. Mamahimo sab nga ihampol ang tibok dahon sa panit. Ang lana gikan sa tanom nga mustasa nga gikan sa mga liso niini epektibo alang sa pipila ka kondisyon ug balatian. Ang mga sakit nga pwedeng maalibyuhan niini mao ang sidok, sakit sa ulo, kalintura, rayuma, samad, gout, pagpanakit sa kalamnan ug pagpanakit sa likod o lower back pain. Unsaon paggamit sa mustasa alang niini? Sayro nato kini sa ato ang pagbalik. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Violeta Baer, 65 years old, mental, Davao City. Maglisod ko glakaw, sakit. Magsige kong panggunit sa bangko. Nagdurok ang mga talipaso sa tiil. Ito makong tiil. Giingnan ko sa doktor, ma'am, putlo na imo ang isa katudlok. Sa tiil ako nga maglisod ko glakaw. Pagkainom ng EXL capsule o kape nga EXL coffee mix, nakalakaw na ko. Naulian gud siya dayon. Lami kayo imong tulog. Nagnormal akong BP, nagnormal pod ang akong blood sugar. Sukad nakainom ko EXL capsule o kape nga EXL coffee mix. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay. Punuin mo ng siyaha, kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutritional. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay.
Balik og padayon ta dinhi gihapon sa tuang programa nga maghatod kaninyo og dugang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Makapalig-on sa immune system tungod kay gama kini sa puro natural nga ingredients, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamins B1, B6 ug B12. EXL Makabuhay Plus Capsule ang #1 dietary supplement. So, unsa man kining lower back pain o pagpanakit sa ato ang likod? Ang low back pain o pagpanakit sa likod mamahimong mild, makairita nga sakit ngadto na sa grabing pagpanakit. Ang kasakit sa ubos nga bahin sa likod makapakgang kini sa trabahoon, di ba? O makaapekto pa sa normal nga paglihok-lihok. Ang low back pain gi-classify is it acute o short-term o chronic. Ang acute low back pain mulungtad og pipila ka adlaw ngadto na sa semana. Sa ganiini mawala ra pod og iyaha. Ang chronic low back pain moabot pod og 3 months ug gani mo grabe pa ang sakit. Awan pipila sa mga common symptoms, dili ka komportable o sakit ang lower back. Init, murag gidunggab o gitusok-tusok ang imuhang likod. Ang kasakit usahay moabot pa sa batang og paa nimo, di ba? Lisod pa sayran kung unsa gyud ang hinungdan sa mong kondisyon. Sagad mamahimong sintomas kini sa nakanilaing hinungdan, apil na ang sobrang gamit o grabe ra pod ang imuhang gihimong aktibidad o dili maayo ang imong pagkagamit sama sa pabalik-balik o pagpangalsa og bugat ra kaayo. Exposure sa vibration sa taas nga oras, injury, katigulangon, abnormal nga growth or tumor, infection, obesity, poor muscle tone sa likod, muscle tension, o spasm, sprain o strain, ligament or muscle tears, joint problems sama sa spinal stenosis, pagpanigarilyo, protruding or herniated slip disc, mga sakit sama sa osteoarthritis, spondylitis, compression fractures. Mamahimong maalibyuhan kini pinaagi sa pagbag-o sa aktibidades nga ginahimo nimo, medisina, physical rehabilitation, therapy, osteopathic manipulation, occupational therapy, weight loss, kung overweight ka, ihunong ang pagpanigarilyo, surgery, assistive devices sama sa mechanical back supports. Maalibyuhan usab ang pagpanakit sa likod pinaagi sa paghampol og dahon sa mustasa o maalibyuhan na iyang kasakit. Ug aron nga dili manakit ang likod, kinahanglan ang mogamit og saktong lifting techniques. I-maintain ang correct posture samtang galingkod, mutindog ug matulog. Regular mag-ehersisyo with proper stretching. Biyai ang sigarilyo. I-maintain ang healthy weight. Ayaw ka stress nga mahinungdan sa muscle tension. Og aron nga mas panglig-on, abdik himsog og dunay ikaharang sa unsamang balatian, tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement usa kini ka preventive multi-herb superfood, prebiotic, immune booster ug detoxifier. Gila kining natural antibiotic, anti-inflammatory, anti-tuberculosis, cancer healer ug natural nga pain reliever. O uban pang mga benepisyo ang mahatag nining kaayuhan sa ato ang panglawas. O para abdi ka og layo sa sakit, tumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Duha ka kapsula, buntag og sa gabi kada adlaw. Ang EXL Makabuhay Capsule, halal certified and FDA approved. Alang sa inyong mga pangutana og dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwedeng tawagan ang numero 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Og syempre friends, una kumubiya, usa ka bulawanong pulong ang atong hinungduman kinutlo gikan sa unang sulat ni Juan kapitulo 3 bersikulo 1. Tan-awa unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan nga ni kanato, nga kita pagkatawgon nga mga anak sa Dios. Busa ang kalibutan wala nakaila kanato tungod kay wala kini miila kaniya. Og remember, dili kompleto ang atuang adlaw ug ang atuang kinabuhi kun wala ang Dios sa atuang kasing-kasing. Hangtod sa sunod natong panag-uban, kini si Ate Ging moingon. Daghang salamat sa inyong kanunayng pagsunod sa atong programa nga maghatag og dugang impormasyon ug kasayuran bahin sa maayong panlawas. Dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Our town, our radio. Radyo natin. DTX 500. Mag DTX 500 na kita. The most superior antioxidant herbal